Dobe wa wele ko jabte kuna anya le daga fenke o ka bo ka mogo sama ka wan sardin na donc amma kanu fiyo ala ba do ali ka le ka kuma ulame jango ka fu wa video kaka menye fengele ne jate mne muna amma ga video lame jango ka fanga aradu ka kuma ka parce que avant kuna ko sebe ko te nini nyogona chairman ba be an de kuna ko sebe ko te an ganan ci blani kama ala ba do an video ke kunu an vogali dama miere so kuma nun kama akacha menne nana fɛn de jate minɛ sɛbɛ ko tɛ tiɲɛ do wahabiya yɛrɛ ka ɲɛ sɔrɔ tan dɛ anw ka karamɔgɔw n'an faw n'an mɔkɛw fɛnɛ ye u ye de ko sɛbɛ ko tɛ donc en tant que olu sigi k'u bolo dɔw sigi ko sɛbɛ ko tɛ donc u tora ka commencer ka wuli de fo kana yɔrɔ minɛ ni cogo de la bon n'an nana sigi ka nin fɛnɛ to ni kuntan ko in na ko sɛbɛ ko tɛ a mɛnna jɛnya na a bɛna tiɲɛni don ko in kɔnɔna la sinon an b'a dɔn bi kɔnɔ a tɛ ka se ka foyi dilan mais en tant que a bɛ anw de kunna ko sɛbɛ ko tɛ taalen ɲɛfɛ i b'a ye a bɛna nɔ dɔ bɔ bon bamananw ka zana don n'i sɔmina ɲɛnamini na dɔrɔn i sigi na k'i bin o kama n'ala sɔnna ma bi tɛ dɛ n bɛna guloki bɔ ale kɛlɛli kama n ye tɔw bin cogo min na k'ale fɛnɛ bin ten ni dalu a yɛrɛ ka kumaw dɛ a bɛ ka minnu kumakanw ziya n'olu ka kumakan an b'a bin ni o de ye sinon an tɛna komi ale tɛ ka kɔrɔnaya ni foyi kɛ dalu ye fo ale mago bɛ mɔgɔ dɔ de mago sali fɛnɛ la donc an fɛnɛ a yɛrɛ ka kumakanw a n'a bɛ ka minnu ka kumakanw ziye an bɛna bin ni o de ni ala sɔnna parce que n'an y'an sigi ta nkalon kumakɛla walahi tiɲɛ da denni i bɛ se nkalon kumakɛla la o kama nin tɛ kunbɔ a dun tɛ ka dabila dɔɔni tɛ tɔtɔ ko la dɛ n'ala sɔnna an bɛn'o fara kɛlɛkɛɲɔgɔnw kan a b'a fɔ jakite ɲɛna ko sufi a bɛ ko k'a k'i labɛn k'a bɛna fara kɛlɛkɛɲɔgɔnw kan ko o de ka d'a ye ni ala sɔnna k'a k'i labɛn inshallah. N b'a fɛ k'an lasegin ka taa nin minɛn in de kɔnɔ bi munna ko bɛɛ k'i ta kɛ munna min ka di min ye min bɛ min faamu o k'o kɛ subhanallah ni ko in tun ye bɛɛ kɛ tugun i ni dungɔ kɔ e mɛna diinɛ faamu cogo min na e k'o kɛ ne mɛna diinɛ faamu cogo min na ne b'o kɛ n tigi ala cidenw ci kun ye mun ye ala fɛ kuranɛ na kun ye mun ye hadisa na kun ye mun ye nabi ɲumanw na kun ye mun ye munna ala m'an to ten n'o de tun ka di ala ye. Alhamdulillahi rabbil alamin ne denkɛ i ni ce ayiwa i ko bɛɛ k'i ta kɛ i ye kuranɛya dɔ kɛ k'i y'o dalu i ye kuranɛya kɛ ko k'o dalu sen fila cɛ ka bɔ a kɔrɔ ko k'a fura fo k'a nɔ tɔnɔ mɛ n b'a f'i ɲɛna i solila nka i ma tagama i ma taa yɔrɔ si la ka di i k'an lamɛn kosɛbɛ i ni ɲɔgɔnna min bɛ se ka ni sɔsɔ i ni ɲɔgɔnna minnu bɛ yen n'aw pɛrɛnnen bɛ ka ni sɔsɔ a b'a sɔn ni dalu ye n'i ye mɔgɔ nɛni ka ban o ye taden tiɲɛnen sinon a ma s'o la en tant que dalu b'i da e ma dɛsɛ dalu la i kan ka mɔgɔ nɛniya n bɛna min kɛ n ka kuma ɲɛbila ye fɔlɔ a bɛ nin kuma ninnu lamɛn c'est à dire kodɔn kumaw de b'a kɔnɔ bilahi a ka jugu kodɔnbali ma de kuma in base tɛ bɛɛ k'i ta kɛ nɔfɛ koyi mɔgɔ tɛ ko faamu kosɛbɛ kuma in base de ka mali fanga menacer de ko min bɛ ninnu hakili la n'u y'a daminɛ don min na mali fanga kan na se ka foyi bɔ a la bilahi nin de don ne tɛ hali fatɔ n'i ko ma ko bɛɛ k'i ta kɛ a tɛ taa faamu ɲini diɲɛ yɔrɔ si la jango mɔgɔ min ka kɛnɛ k'i ye kalan kɛ k'i bɛ kalan ma fo ka taa doctorat niveau sɔrɔ en tant que e ka doctorat tɛ furufuru yiran doctorat papier kɔni ye mɔgɔ min y'o sɔrɔ n'a fɔra ko bɛɛ k'i ta kɛ o tɛ t'o kɔrɔ ɲini yɔrɔ si la mais sanfɛla de bɛ se ka fɔ mais ko min bɛ duguma o de ye dɔrɔn ka mali fanga ni menacer pour que dɔrɔn ko min bɛ ninnu kɔnɔ jahadisiya ko ninnu na n'u y'a daminɛ don min na mali fanga kan na se ka foyi bɔ a la a bɛɛ kun ye nin walahi u tun b'a la ka denmisɛnninw de pousser ka kɛ ko in kan an y'a essayer k'olu bɛɛ kan kari ka bɔ yen bon sisan u yɛrɛ y'a ye ni olu yɛrɛ mana solution tɛ sɔrɔ a la o jɔlen bɛ k'an kɔnɔ ani ala sɔnna tarawele b'a n'a ɲɔgɔnnaw a b'a lamɛn tan bɛɛ k'i ta kɛ aw de ko k'o tɛ ɲa diinɛ kɔnɔ aw m'a fɔ ten ya ni bɛɛ ta tigɛ an bɛ ɲininkali kɛ jɔn de ta bɛ kɛ sisan o ɲininkali an b'o di aw ma komi anw y'a faamuya de k'a fɔ kira ka sunna o de kan ka kɛ anw sabatir'o kan kisi ani nɛɛma bɛ kira kan aw y'a faamuya k'a fɔ wahabiyaya de kan ka kɛ aw fɛnɛ sabatira o kan o tɛ
taabolo dɔ bɛ o siya ye olu y'o de faamuya olu sabatira o kan Ahmadiyya mɔgɔw ye Ahmadiyya faamuya ka sabati o kan bon aw ko bɛɛ ta tigɛ tiɲɛ tɛ an bɛ ɲininkali min di aw ma fɔlɔ jɔn de ta bɛ kɛ nin bɛɛ la anw sunnamɔgɔw de ta bɛ kɛ wa walima aw wahabiyaw de ta bɛ kɛ wa walima siya de ta bɛ kɛ wa walima Ahmadiyya de ta bɛ kɛ an b'o ɲininkali bila yan fɔlɔ komi aw ko bɛɛ ta ti kɛ jɔn de ta bɛ kɛ jɔn ɲininkali bɛ yen k'o jaabi ɲini aw bolo jɔn de ta bɛ kɛ sisan o k'o f'an ye kelen filanan n'a fɔra bɛɛ ta ti kɛ o est-ce que o ye bi kuma yɛrɛ ye wa kuranɛ min bɛ yen n'an bɛɛ b'a kala hali ale filɛ nin k'a min kala k'a ka dalilu bɔ a kɔnɔ kuranɛ kalancogo taara kɛ fo kalancogoya 7 de a si ni si tɛ kelen depuis o don mun n'olu ma ɲɔgɔn faga k'o tɛ kɛ hali ale filɛ ka min kala ale ye kalancogoya dɔ de kala ka dɔ to yen ale ye kalancogoya 1 de kala ka 6 bɛɛ ye k'o to yen ne yɛrɛ bɛ taa dɔ kala ne bɛ tɔw ye k'o to yen dɔ fana bɛ dɔ kala o bɛ tɔw ye k'o to yen mais mun na ne nin fɔra an bɛɛ b'a dɔn nin laɲini ye kelen mun na an tɛ ɲɔgɔn kɛlɛ ko nin tɛ kɛ fo k'a kɛ kelen de mɔgɔ minnu yɛrɛ o kalancogo 7 inventé ka na n'a ye mun na olu yɛrɛw ma ɲɔgɔn faga k'o tɛ ɲa fo k'a kɛ kelen ye o kuranɛ tununnen ka c'est à dire minnu nana n'a ye olu bɔlen kɔfɛ n'anw bɛ k'a ta olu nɔfɛ don kelen dan kelen an ma kɛlɛ mɛn ko kuranɛ kalancogo ka ca kojugu an ka fɛɛrɛ kɛ k'o bɛɛ bɔ yen ka bɛn kelen kan mun na solution dɔ ma sɔrɔ o la fɔlɔ an bɛɛ bɛnn'a kan i y'o kalancogo 1 o 1 ta i ye sababa sɔrɔ mɔgɔ 2 ma ɲɔgɔn sɔsɔ la i y'a kalancogo 1 o 1 ta k'i ɲɛsin ni o ye i ye sababa sɔrɔ depuis yen fɔlɔ ja bɛɛ ta tɛ se ka kɛ mɔgɔ min dara la k'i bɛ se ka wariso de kalan kɛ e b'i ɲɛsin wariso de kalan ma k'o de kɛ i bɛ hafisa ye k'o to yen hafisa tigi t'a fɔ fiyewu ko mɔgɔ min bɛ ka wariso kalan k'i y'a jɛ wariso tigi t'a fɔ fiyewu ko mɔgɔ min bɛ ka hafisa kalan k'e y'a jɛ depuis yen nɔ ja bɛɛ ta bɛ se ka kɛ bɛɛ ta bɛ se ka kɛ diinɛ kɔnɔ i ye min faamu k'o kɛ ja bɛɛ ta bɛ se ka kɛ ne denkɛ depuis yan fɔlɔ wo b'i ka kuma la nin ye ɲintin dɔ i ka kuma kɔnɔ n'o don kuranɛ kalancogo man ka kɛ kalancogo 7 y'an bolo a kan ka kɛ 1 pe de bɛɛ k'i ɲɛsin o 1 de ma depuis yen fɔlɔ kelen filanan mun ye mazabu caya n'a sɔrɔla ko bɛɛ ta tɛ kɛ mun de nana ni mazabu cayali ye n'a sɔrɔla ko bɛɛ ta tɛ kɛ mais mazabu ka ca dɛ mazabu ka ca o caya dan ye mais mazabu min dɔnna o de kɛra mazabu 4 anw fɛ yan min dɔnna imam maliki ka taasira bɛ yen imam shafi ka taasira bɛ yen abu hanifa ta ka taasira bɛ yen ahmad bin hanbali ka taasira bɛ yen mais mun nana ne ni taasiraw ye n'a sɔrɔla bɛɛ k'i ta kɛ n'o fana tɛ walima aw ka ala ɲɛsiranya bɛ ninnu bɔ wa aw ka dɔnni bɛ ninnu fana ka dɔnni bɔ wa walima aw bɛna mun dɔ tawahidu la ko ninnu de t'o dɔn a la ka tila ka bɛɛ to i ka taasira kan abu hanifa ta imam maliki kalan abu hanifa ta ka wagati laban a seginna ka kalan kɛ imam maliki fana bolokɔrɔ karamɔgɔ ye kalanden kalan karamɔgɔ yɛrɛ tilala ka taa kalan ne yɛrɛ fana tilala k'a kalan u fila bɛɛ ye kalan kɛ ɲɔgɔn bolo imam maliki ani abu hanifa ta mais nin bɛɛ tilala k'u ka faamuya ta diinɛ kɔnɔ nin y'a faamu tan ne ma sɔn e ta ma nin fana b'a faamu tan dɔ in fana tɛ sɔn o ta ma nin bɛɛ ye ɲɔgɔn to u ta kan k'u ka adamadenya kɛ fo ka se saya ma mun na olu ma kɛlɛ kɛ i b'a fɔ aw ɲɔgɔn o kɔfɛ imam maliki imam shafi kalan imam maliki ka kalan ni shafi ye shafi ko k'ale karamɔgɔ ye diinɛ faamu cogo min na kuma dɔw la k'o dɔw t'ale ka faamu ye o nana damana ta kɛ imam maliki y'a bonya o kan ale yɛrɛ y'a ka karamɔgɔ bonya o kan u y'u ka ɲɛnamaya kɛ fo ka s'u ka saya ma u ma dankari ɲɔgɔn na ko bɛɛ ta tɛ kɛ mun na olu tun tɛ se ka kɛlɛ wuli o don ko bɛɛ ta tɛ kɛ imam shafi tilala ka ahmad bin hanbali yɛrɛ kala o fana nana tila k'a damana ta k'a yɛrɛ ye donc aw de ka ala ɲɛsiranya bonyana ka tɛmɛ ni mazabutigi ninnu kan bi aw de ka ala dɔn bonyana ka tɛmɛ ni mazabutigi ninnu kan aw de ka tawhidu bonyana ka tɛmɛ ni mazabutigi ninnu kan aw de ka kuranɛ dɔnni ka bon ne ni mazabutigi ninnu ye ko bɛɛ ta tɛ kɛ an b'a fɛ a kana n'o dalilu n'a sɔrɔ bɛɛ ta kɛli tɛ o mun ye mazabu caya anw fɛ yan ni bɛɛ ta kɛli tɛ a yɛrɛ y'a ye dɛ n'a sɔrɔ la ko tiɲɛ yɛrɛ la k'a ka kuma bɛ kala kan wala a tɛ kala kan bɛɛ kan k'a dɔn yan an bɛɛ ɲɛsifa ye kuranɛ yɛrɛ min ye fɔlɔ n'a y'an ka dalilu ta yɔrɔ fɔlɔ o yɛrɛ kalancogo tɛ kelen ye fɔlɔ
bɛɛ b'i ta kɛ o kuranɛ yɛrɛ kalancogo yɛrɛ la fɔlɔ si ni si tɛ kelen an bɛɛ bɛ ka Ala bato cogo min yɛrɛ la hali o kɛcogo ti kelen ye hali an ka salamu bila cogo ti kelen ye salamu bila cogo seli kɔnɔ kelen tɛ an ka alifatihaw kalan cogo ti kelen ye an ka seliw kɛcogo yɛrɛ ti kelen ye ko bɛɛ ta tɛ kɛ o de la minnu nana ni o ye olu ma se k'o dɔn fo aw de nana o dɔn bi yan bon n'a fɔra bɛɛ ta yɛrɛ tɛ kɛ jɔn de ta bɛ bila san ka jɔn ta minɛ o ɲininkali de bɛ di ne denkɛ ba ma an bɛ jɔn de ta bila nin bɛɛ la ka jɔn ta minɛ sisan k'o tigi ta de kɛ ni bɛɛ ta tɛ kɛ est-ce que nin ye dɔnni kuma yɛrɛ ya nin ye kalan yɛrɛ kuma ye ko e yɛrɛ ɲɔgɔn a bɛ fɔ min ma ko dugutigi ko ka t'i sigi k'i da don na e yɛrɛ kan ka fɛɛrɛ kɛ k'a ka mɔgɔw bɔ a la parce que nin ye lagosi de e yɛrɛ nan'i sen don a fɔli la a sanfɛla la i b'a ye u b'a la de ko kɛlɛ ka kɛlɛ kɛ ko bɛɛ ta tɛ kɛ ka sɔrɔ o tɛ dɛ laɲini dɔ de bɛ yen nɔ bɛɛ ta tɛ kɛ laɲini dɔ de b'a kɔrɔ bilahi ne m'o fɔ a n'a fɔra ko bɛɛ k'i ta kɛ y'a faamu cogo min na bilahi dɔw balo tɛ sɔrɔ jamana in kɔnɔ yan sabu olu bɛ ka balo de f'u ka bɔ ka mɔgɔw nɛni ka mɔgɔw lagosi de n tɛ nin faamu bɛ ɲini yɔrɔ jan wa awa a bɛ taa balo wɛrɛ ɲini aw yɛrɛ la dɛ sinon bɛɛ ta bɛ kɛ yan dɛ i y'i ka diinɛ kalan cogo min na k'a faamu cogo min na i b'a kɛ jamana in kɔnɔ ni Ala sɔnna a ma n'o tɛ bɛn min ma dɛ n'o bɛ se ka ne bali ta kɛli la o fana b'i bali ta kɛli la alhamdulillah est ce que e ɲɔgɔnna kan k'i da don nin kuma yɛrɛ la nin diinɛ nin kalan bɔra min ka na kuranɛya bɛɛ yɛlɛma ko bɛɛ ta tɛ kɛ e bɛ ka kuranɛ min kalan ko dɔ de y'o kalancogo kiri ye e bɛ ka tila k'o tigi ta de kɛ ni bɛɛ ta tigɛ i t'o bila fɔlɔ ka na kitabu belebele 6 di anw silamɛw ma si ni si tɛ kelen Bugariw bɛ Muslim bɛ Abu Dawuda Tirmizi fo ka taa se Sunan Nasayi ninnu ma kitabuba 6 a si ni si kɔnɔ kuma tɛ kelen kuma dɔ la dɔ bɛ dɔ de ta ka don a ta kɔnɔ o bɛɛ la ko bɛɛ ta tɛ kɛ diinɛ yɛrɛ kɔnɔ n'a fɔra bɛɛ k'i ta kɛ o ni faamu bɛ ɲini yɔrɔ jan wa kitabu dilanna k'a caya mun de kama Ala e fana ka n'i sigi k'a ye ko bɛɛ ta tɛ kɛ an karamɔgɔ bɛɛ ta bɛ kɛ ni walanda in de tun b'i jɛ i b'o fari boloda la sans diplôme o de filɛ ne ka ɲintin bɔ duguturu ka kuma la k'a fɔ bɛɛ ta bɛ kɛ o tɛ ale ka kuma ye dɛ bɛɛ ta de bɛ kɛ sabu ale bɛ ka kuranɛ yɛrɛ min kalan dɛ o yɛrɛ de ye ko bɛɛ ta bɛ kɛ o kalancogo ye 7 de e bɛ se k'aw ɲɛsin jumɛn de ma k'o de ye tiɲɛ ka tɛmɛ tɔw kan o kuma t'a la mazabu in na ne bɛ se k'a fɔ mazabu tigi jumɛn ka mazabu ma ko nin t'a yɛrɛ yɛrɛ ye ne dara Maliki ka taa sira de la k'an cɛsiri o kan e bɛ se ka ne bɔ o la e bɛ se k'a fɔ Maliki tɛ Ala dɔn wa nin dara Abu Hanifa ta ka taa sira de la k'i cɛsiri o kan e bɛ se k'a fɔ cogo di k'o ta t'a ɲɛ nin dara Shafi ka sira la ka tugu e bɛ se k'o bɔ o la nin dara Hanbali sira la e bɛ se k'o bɔ o la ko bɛɛ ta tigɛ nin bɛɛ tigi ta kɛ est ce que ninnu ka bato kɛcogo ye kelen ya hali ninnu ka seli wele cogo misiri kɔnɔ ni si ni si ta kɛcogo tɛ kelen seli yɛrɛ wele cogo dama seli min bɛ kɛ welekan min bɛ kɛ ka mɔgɔw wele ka na seli yɛrɛ ma dɛ hali olu kɛcogo yɛrɛ tɛ kelen ye Ala nin diinɛ in bɛ jɔ sa bilahi diinɛ in bɛ jɔ de hali n'o man di maa ye bɛɛ ta bɛ kɛ panparanpa ayi balo ninnu bɛɛ bɛ jɔ arabu wari ninnu bɛɛ bɛ tigɛ de a ma ja tiɲɛ de bɛ fɔ mɔgɔw ye n'u b'u wari d'aw ma tiɲɛ kan u b'a di tiɲɛ kan n'u t'a di tiɲɛ kan aw balo de bɛ jɔ mais bɛɛ ta bɛ kɛ ka bɔ kuma la ni min ye Mali fanga ka jɔ a jɔyɔrɔ la bilahi nin bɛɛ kun ye ka Mali fanga de menacer nin bɛɛ kun ye ka Mali fanga de menacer parce que u bɛ se o menacement de la ka Mali fanga de menacer don min na fɛn min b'u kɔnɔ n'u y'a baara daminɛ don min na alhamdulillah u ka se ka sira sɔrɔ a la mais ni Ala sɔnna a tɛ ɲɛnabɔ dɛ n'u min bɛ se k'a sɔsɔ ni dalu ye k'an sigilen bɛ k'o kɔnɔ kuranɛ kalancogo 7 in n'o tɛ bɛɛ ta ye o k'o fɔ an ye imamba ka caya ni bɛɛ n'i ka taasira tɛ mun b'o kɛ mun de b'o kɛ e ma kira ye ne maa ye e ye fɛn dɔ de ye ka da o la ne yɛrɛ ye dɔ de ye ka da o la e bɛ se ka cogo de ko ne ta tɛ tiɲɛ i y'o kalan kɛ mais o dalu b'i bolo min bilahi ne bɛ fɛn Mali fanga ka min kɛ Ala o tɛ sɔn a ma Mali fanga kulo bɛ sufigɛ in na kɔni ne bɛna o bila sira de walasa aw ka projet ka ɲɛ aw bolo bɛɛ ka lafiya jamana in kɔnɔ a b'a dɔn o bɛ kɛ cogo min na a ye diinɛ taabolo karamɔgɔ bɛɛ wele anw sunamɔgɔw a y'an wele ne yɛrɛ bɛ kɛ sunamɔgɔw ka cɛbɔ ye ni Ala sɔnna ka wahabiyaw wele ka siya karamɔgɔw wele ka amadiya karamɔgɔw wele an bɛɛ ka taa an sigi bɛɛ kana i bɛ ka min kɛ dɛ bɛɛ kana n'a dalilu ye
ni dalu ma sɔrɔ min na dɛ ko tigi ta interdit ka bɔ jamana kɔnɔ billahi wahabiya tɛ kɛ Mali kɔnɔ a kɔfɛ mais Mali fanga tɛ sɔn ala billahi ni Mali fanga sɔnna k'a kɛ wahabiya tɛ kɛ Mali kɔnɔ a kɔfɛ ka sunamɔgɔw wele ne bɛ kɛ sunamɔgɔw ka cɛbɔ ye ka wahabiyaw wele u damu ka karamɔgɔ minɛ o fana bɛ k'u ka cɛbɔ ye ka Ahmadiyya mɔgɔw wele ka Shia mɔgɔw wele taabolo wɛrɛ minnu bɛ yen ne t'olu dɔn an bɛɛ ka n'an sigi e ka taabolo in na nana daliluw ye billahi a kɔfɛ wahabiya tɛ kɛ Mali kɔnɔ ni dalu ma sɔrɔ min t'a la o tigi ka interdit jamana kɔnɔ wahabiya tɛ k'a kɔfɛ wahabiya taasira kelen tɛ yen ko min sigilen bɛ dalu k'a tɛ yen hakilila ani miiri a sigilen bɛ nin de kan k'a fɔ i mɔgɔ ɲɔgɔn ma ko kafiri don mushiriku don dajali don i b'a dalilu ɲini ka dɛsɛ i t'a sɔrɔ kira kumakan na i t'a sɔrɔ kuranɛ kɔnɔ wahabiyaw b'a fɔli min kɛ mɔgɔw ma k'aw ye kafiri ye aw ye mushiriku ye aw ye dajaliw ye aw ye bida mɔgɔ ye u b'o lagosi min fɔ i b'a dalilu ɲini ala kumakan na ka dɛsɛ i t'a sɔrɔ a la i b'a ɲini kira kumakan bɛɛ la i t'a sɔrɔ a la dalu ta yɔrɔ nin fila i bɛ taa sɔrɔ u yɛrɛ wahabiya ɲɔgɔnw de ka kitabu dilanniw kɔnɔ o tɔla aw de t'an ka diinɛ ya n'i bɛ dalu ta a k'a sɔrɔ i kɔ sɛmɛnen bɛ kuranɛ ni hadisa de la o de kama an bɛ se ka tugu kumakan nɔfɛ mais i bɛ taa sɔrɔ u sɛmɛnen bɛ u wahabiya ɲɔgɔn dɔ ka o kitabu dilanni dɔ de la o tɛ dalu ye o billahi n'u y'a kɛ hali bi sini bɛɛ wahabiya bɛ ban Mali kɔnɔ pewu a ka fɔ ko bɛɛ k'i ta kɛ a tɛ maa si arrange ni wahabiyaw tɛ bɛɛ ka to yen k'i ta kɛ a bɛ aw de arrange billahi parce que dalutaw t'a la la ilaha illallah ala an bɛɛ bɛ ko in ɲɛdɔn wahabiya sigilen don k'i neni k'i buruja ka nkalonjugu tigɛ k'a da i la k'i bɔ hali i fa dinya la wahabiya sigilen bɛ nin de kan n'a fɔra ko bɛɛ k'i ta kɛ o kan ka orange aw de kan k'o datugu k'anw de kan k'o kɛlɛ kɛ k'o tɛ ɲa mais anw y'a faamuya k'o yɛrɛ de ni kɛli ka kan walasa dɔrɔn mankan ka da aw ko k'o tɛ kɛ a dun bɛ kɛ dɛ dalu foyi t'a kuma la ni dalu b'a la kuranɛ kalancogo yɛrɛ tun tɛ caya fɔlɔ o tun bɛ da kalancogo kelen ma mazabu tun tɛ caya a tun bɛ kɛ mazabuba kelen pe o kɔfɛ kitabu tun tɛ caya da a tun bɛ da kitabu kelen pe ma mais kitabu bɔra k'a caya de bɛɛ n'i ta aw ko k'o tɛ kɛ ne denkɛ b'a dɔn i fa ye kuma min fɛ nin donna tulo fɛ kosɛbɛ wa n b'a dɔn a tɛ bɔ yɛrɛ ala k'an bɛ sababa ma ala kɛra hɔrɔnma kama